Oh, matagal na. Mag-git 30 minutes pwede to eh. Kaya 30 minutes. Pwede yung ilaw ng ganyan? Yung video. Oh, video nga yan eh. Naka-video. Tagal pala to. Pwede ka mag-scandal oh. Tagal oh. Ano may oras? Oh. Hi din. Pwede pala to. Ayun oh, tagal na oras oh. 60 minutes. Pwede. Oo nga, may git. Pwede. Tagal na ito. Ayun, may oras yun. May timer. 60, sa ano lang yun. Mga isang kuha lang yun. Baka malobat eh.